Te kana sõn-sõn kaa kan ne anfaani wetare puuni fu kpɛ ti wejegaa ti tabifiti kulogo nuuni waa alaafia waan kae ti wana na ti wejegaa ti vitamin C wu paam paa nyina sõn-sõn wede vitamin C do puuni da boyɛ sõn-sõn u logo ni u nyi waa tuwe metabolism sõn-sõn logo ni tuwe ka chaani tuwe puuni sõn-sõn ti kana u logo ni na u logo ni n wenka waa di chari u logo ni de n yi waati de metani n wo logo ni de se a nyi waa di peetere de metani n wo logo ni na o chaa to a nyi waa di peetere ai ibo kumo puuni ka fransɛ yina art ibo kumo puuni dibo dina unyi waa kumo puuni tin sinsiibo unyi bi fiti ya sõn-sõn waa munyu kisaga lubo maa kana rapoti wuri de metani n wa logo ni kibati n kpɔm kpenkpem unyi wente puuni unyi unyi ba we ka de u kpenchiri sebi unyi la na u kpenchiri nwe u toroba ni sõn-sõn we kada wa sochi sõn-sõn u koren kugbe kolan u koren kugbe ku koren didi paa sõn-sõn waa di to unyi wente bodo wete sõn-sõn n labe unyi waa mpɔli tulare naturel ne wa unyi kaya na van lele na afe kuna ko unyi ka mo so wa mpɔli sõn-sõn waa ato wom do wete ka gbane de eje anyin puuni da ya eje ka oba ka cho eje me kiloti nie na ka wenye ne da ka abi abombo unyi nyimin puuni da koko unyi saga na sõn-sõn do korin unyi bi fiti ki saga sõn-sõn kunya ko dro ko tampe ti da bi yo yan bo ba do kuru wa ko gbe basi u te ko gbe aske u te ko gbe de matere kulame de metane sõn-sõn nko korin unyi wa de ma ke bo weni ka bere gbadi di puuni wa no ya me na musra na bate puuni sõn-sõn korin ye koko sõn-sõn wa anfaani wa tana la lolo ka togoren ne nsa ade yini kiche wa no ya sõn-sõn ka kan ne wa ade yin kiche wa de chetere masha Allah da ya kulame lelene unyin ka be ya ko waluma ebo sõn-sõn wa ke mane nkel ke chano kallatu mile unyi ka latu mile toro ba ke bo apoponga tai feuille de laurier ebo na feuille de laurier ke bo kanafre ebo na kanafre ebo meje asa meje mu meje abiyen ama unyi kada kana meje abiyen we fete ya ne amfani mu yem to ne eriosi do koko kanafre ne apopo feuille de laurier ma ba chogontene ne kiosi kiyede asana afae dabate ko wogo ka kada ne meje kisiti da bone de some people ni le na kop poni na ba lambo re ke sampi biya ake yogoy ne da na ke tolubo kada na meje kisiti da pa siti meje ne eka sõn-sõn do ware okolo nda sa mnu nyin ko budo poni mile ne ka okolo do warma do war okolo ma ne ka ake yogo na mediki osi na meje ne ka ko to do poni nkuto munyu pom
onyi nwe wa abi ye na abi kpane nkutomunu denye ima ataya wa kopu ima ataya wa kopu bile ha nke dana son duware nke kada pole nkiyo son duware wake wa ana kame ne gbaka saga so afunga wusi ade inchare na se saga ade de se ide ya mase isaga ade ma akar da kparpo ade kparpo ne isaga ade ma kula ma kisaga ke ya de agore gbason so make de debene ade inda sana kichenda sana iya de kisaga funga won wusiye anatanda sana anata po na anata pinje na lehod kisaga a saga fun awon wusini sonson ke ya mase kulangme to nyata mana do war ma bambati bi toropo no munyu bi toropo ne fewe wa a ke ye ki yo munyu ni fei de lorie ne kanafri ne meje ne sonson a ke ye wiki ki yo me ne se da agbasana no koto munyu mo po ne de ke ya ke pe saga ke ya ke saga ya de ewi lewe takuto bokoy ka insha Allah ya da sana isa manja be ka koko ekone ke ya témoigner na ekone wabede wabi témoignage na che to watanji ketete insha Allah ti yorele ke do kono ko ke me mata wa alafia no wachi se ngore kete kono ko mpeni dole wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ko kasile nyibona ko tukore de kaseleche kujovuma ndobangwa lokaci wa be mone nyenonge miguna kwa nyema achasi wa ipa kitawe akra Ghana babu kaba tonne ko jele ko ba apupu ya medade kpiye eton wadange mete ko kwena dede se wantalante de ndasa apupu mo kwa mfano obo sana dese o matinyi kama obu buena jade no mai obo pono kichano yen tikpe e baba ya chuno no wa tikpe ye de pepe de ne tikanke kiyo sinin kwamaman ko jo de ko bungate uma binyi da kokwata ne chir obi pe ya free usa jawa nyone aja sawa range meteki ya no kwende de no to wemba be yange no tikpe de ko jo abe patone ma aja ka bode na de to obu apupu ne wa tikpe ni wafitana na tikpe mete ochongo kunyu de telefie de pata ajama kwata wele one de jama ndo ni le fini bele burga kra si bele punga ndo ba ma ndo to abu to imam to alfam to abu sale kokota ndo ajia mete wato bo fra alheri sama chaso. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salama ko goron ko no ko poni ile to na ta karanta na tunyunta amfani wode duno poni te kana duno ka kanne français na tubercule bi fete duno pana begbade benchi o mogane ne de se atonini mama be na to wa de cheponi na lembe to wa de cheponi ne pomme de terre am sarwa do no atonini na tifte ona do no da moae to ma to bo yan lugunti de to wa do no wale mi ta la tulolo ne te kana uchutu oje gata mete de wete to oje gata do poni te bana de to oje gata tata yana vitamine B1 B6
calcium mete de poni te da ka minerum cuivre de poni potassium manganese phosphore de mete no ngwa pe fibre ka da koko de ne da sa de lugunu unyiwa tuwa alafia wa anka de no ka kan ne ulugunu meseponi kelebe mpongpengpem de metanete ne poni mpawon bebe de mpawon de na te ne poni mpongpengpem de ta do na mauvais cholestérol na LDL ma wen sa mauvais cholestérol o lebe unyiwa meseponi unyiwa te ne poni ka do boy do no po do no unyi mona do no kana do lugunu unyi uba manja kana do no ka kan ne do no luguni unyiwa tene da unyi de na ti ga de fitiki digere de fitiki penkola me do no luguni ye won kokopo ye bon mete te da gbana de tabre lulu de kina cholesterol ojojo na nkonjojo me ye ekpe kana do no luguni cholesterol ojojo winsa HDL kana uluguni kegba mpo kekpenne energie na mpoa eka de dono ka kanne o to banao de tension wa ko lubonne wala dono luguni kikisini tension oni wa tension jomna kana dono ma do wa de more te kpebe sane dono bera kpebe mo da kpebe ya pete da kpebe keni ama tiki lulu na ka kokoba ton popo ni kikeni ko afani ka wete ke fo wa ba chongo ne ka ba modo sonsonte da wa afani po ka ba chongo de do no ba unyi be bare na de do no bi fite modo no do sonsonte te ke na nsana bi fite ya do no da yemuyo bi fite chanu do no mpo ke samuyo kiyo ke ya da wa muyo kiyo de kena kujuguti ti gabo do no do sonsonde kujuguti ti gabo te gbana de se to wa be bipele bi entrepreneur me chamba poni de ki de ba ya do no wa muyo be ya na sokore unyi bi fete ke ya kujuguti wa ti gabo do sonsonde ba pa mi boni ka da sa amfani utekpe kana no poni tekpe ka da ina diosgenie diogenie ma o logoni stress na de na unyi banele a unyi wa de tete kolowa anka da na stress kana unyi fitena do no wa dimore da bi da logoni kelebe ye koko unyi wente poni de metane tabe kana do no ka kanne okorun unyi wa do poa ne akotobi o chane kelebe ti janga unyi wa do poa na akotobi bo fibre de poni ka toje ga to wonte de poni ya di toma te kana benyi de diabete wa ko lu bonne la fujaja do no ka kanne dabata te pena sikiri de poni de bo diabete ama be yana osonson de ta lulu ne onyi bi fite ki ya kujuguti tijega bo kana dabate fibre mbade de poni logo na dabate sikiri wa ngwe onyi wa meseponi de duno ka kanne de pe logo ni bemu de ba do na de ta kilo lo no tension wa eleme akipo no ada nyangare ne age nga pa bembo ka pa ne mese unyi wa de penele bui ne do no logo ne ke pete age ma ponde ke mese mfete ku chokola ma ka ta da no ni crazy mi donc te gbana de do no do sonsonde
ogbana do no de son de gram alpha 100 gram tika protéine tu diga tata na protéine sa 1,53 gram glucide mi de 23,8 gram lipide mi sa 0,17 gram de kena fibre alimentaire de fibre sa 4,1 gram 100 gram de no ogbana de no 100 gram to gram ma bere ma bilulu acheponi abe chateme abempe kodoponi insha Allah mata boya mutu ce kapati de mo do no wa amfanim wete da boye mata mpate anonga ba ku da sane enyo epempe eka anonga ba ku da sane enyo epempe de ta de na engrais chimique ni teno ni ka torno bank kana wide amfani wede da poni ye bone te wena de no de ba mete de no ma français na inyama sauvage de no ma ba doa do mori kete amfani da wete de se bi uni yana ka sagana wente bu te takka goran te ya salama ko goran ko no ko poni a bon kon to ak me bi bodo bodo barase attention kitete to do no dale mi tablulo ye te kana de no ma doa de nyende fesane Mexique ndo no man kanyenne do no ma way tubule mete sa amfano te pe way tubule mete sa amfano te pe kabere gba upewa ko walubu ye do no ma sa amfane de français kayena hormone mi upewa hormone bade ma wa ko walubu ka onyiwa ostrogène ni progesterone dokoko kana onyi yana ni dono maduto dono data lulunde da koringi ko waloma kepe gba upewa bembo da korin upewa bembo de kena korin tuopo ni kiperin kpere manjana cancer mbaba upewa ke kat wa nati pe kawa odame da kpenge alama mbaba da yake chare de symptôme kana dono perem symptôme de perem alama mbachare unyi kata kana odam ye de perem dabo kilogo ni mma wa ko walubu de se bugbana unyi kama français ka ina infertilité unyi torno bandu no ma o kana da ya de to kolangme o wa do more de korum be jamete be goranin libo mete ka kasipe tongo be jawa ko walubo de unyi ka nyo ka kapwange na ay ko unyi to to na nyo e ba kinyo na ka kapwange de no matalo lo ne o yada wa to o wa do more onyi mona da wa do to kaya wore kifo onyi nsagaw wente bo ya do to kipe gba minti ko sama nja bi pe mona da kontu e ke ya do to de ala manja da bo bele da wa nkpo manja nsagaga bele da wa nkpo de ba do na nkpo daga na msagaga da pede na de ta kese ne onyi be ya kede na ka sagalbo inshallah da bi yo to mata boya lugunti kiji mala merin kititi mata chantebe ata leke fe mpeni do mpe tenalem grimebe netinilin grimebe kono kopo ni dole. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ti ko tenya kananga kundu dane da bari e bona mate bilulu banchi na rogo lemi la fujaja ulemi o yadu to kolan ma wadu to wete hadem de te kala ye na do wa popule min tala ya
duto karmete tena ka kone duto karmete wa duto wete duto kar wa duto wete duto kare usa ilimi ijojone usa tidiga ta jojotane onyi torna ban dawa dijeri o wa ko walo wa take la dani o wa amfane take la dani o wa amfane to salan tikwe kana dasa da kare salan tikwe goran ne insha Allah mata jina wakatin kite nake abo mata boyan lugunti kala tefe matan pati di mu assalamu alaikum warahmatullahi